potong-potong tahu, goreng, balik, angkat. Sayat ikan, potong-potong, bersihin insangnya, bumbuin, kocok-kocok, goreng, balik, angkat, piringin. Kupas kates, belah, bersihin bijinya, potong-potong, iris, siapin bumbu, bamer, baput, kunyit, jahe, kencur. Tumis terasi, masukin ketumbar, aduk-aduk, masukin bumbu halus, aduk, masukin tahu, masukin kates, airin, garemin, sedapin, ladain, micinin, gulain. Muat, pindahin panci, buka, santenin, bersihin, adukin, lubuk-lubuk matang, pindahin mangkok. Buat sambal, tumis terasi, masukin cabe yang dihalusin, gula, garam, micin, daun jeruk, aduk matang, pindahin mangkok. Terakhir goreng kerupuk. Udah jadi.